ne ko sisa kabi kunungo mi hanga jamana marabo ye ya nyine mi franci la sigide mi be hanga jamana konnana aga se ka hanga dugo ka to anye hewa kunjume ne ni aye fera jun na bo aka era fana mi yingali asemena nga ministre mi ni alinyo sinembe hanga jamana hani jamana wara che ko yana bo manu abdoulaye diop ye yingali karam ma mi fe no sisugo le damani na franci ka ministre affaires étrangères no franci ni jamana wara chew mimbo nyana bo no Jean-Yves Le Drian ya do ale kumata ka ira ka fo kuma kono ay doya ma chama se jamana nyamgo ma katla ka ira ka fo re uluka jatela mali mo shite jamana en kuna nyama tala wa munun fana be barara fana mo nyana monte ka fo ils sont pas responsables ou te kokuna dano ka contingent uluka sorasi munun be ko pour que uluka bo akumbo o nyafoli la o de sababu la kunu anye ukala sigide bimbe anya wele kasigi ka foke kaira la ka fo nintashnya foloye anka jamana nyamogo be lagosi franci nyamogo fe na o hakliba la awati manjan kosbe kalo fla nyogon jate franci nyama no Emmanuel Macron o kumata kanka da jamana nyamogo lagosi kosbe anye franci ambassadeur wele ka kangarda ka fo ka ko amanya u ka dabla ante janai ma ma fan ko la anye kangarda on dawe ni fana nana o kofetugo donc dongo do ni fan wala franci jamana nyamo banka jamana la goside la sigide nana jamana kono abaka sebaundi jamana nyamo dema ça veut dire ka ale ulu lado ni ebe jamana kono aw ka jamana nyamo ko aw ma jamana lado ya do kala sigiden se ka sigi parce que alete jamana nyamo lado odla anko anya la sigiden wele ka fae comme si ça akobe ni tugola aw ba an la gosi dongodo aw manka jamana nyamo bonya aw era bulo mogote sigile mali kuna président premier ministre te gouvernement te aw ba munu lado donc e ka sigit se ka ke antugu donc anya ni anya tle sabadama ka fae bonya kono akabwanga jamana kono kata fo wakati la wakati mi ni francia donc afo ko jamana e ko nyemo bala okuma ubse ka segi kana o korote ko mali be fe ka kuma tige ani franciche o koro fanate ka fo ko mali deun ani franci deun keleba ni nyokonche parce que franci jamana deun u ka entreprise u ba en fait ano u ka jamana deun waro sigile be ano ambu bismillah ubu fe anyara fana ka mali den chama fana be franci ambu fana hakli sigi amba nyini fana franci nyamo fe fen kana se anka jamana den munun be franci la gele be anni franci gouvernement de che cdao kala sigide membe ni hakli bala a fora le ko be taw nu ba fo menat fo kana ko persona non grata yado jamana o ka bara uni nyogonche persona non grata korati mo mi sigilen bi fe a sararo dola ay la gosilike ay comportement ni fando ke atigi ti se ka to etugu jamana kono donc aba nyine atigi fa kata na tara se ka segi kana mais francitain min fora o ye de ka fo ka yirula u ye andoya ni kola u ye kuma munun fo amani u ye anka jamana nyamgo la gosi u ya yira fana ka fo ulu bolo mo te jamana nyefe donc anya yirula ni domi nu ya don ko mo be jamana nyefe u se kana segi kana donc cdao tala segi kotala mais ni segi ko bala no asro raison munu ya to décision tara nu se kra sini masini kene ka fo a bi anya e ka fo mo be jamana nyefe ani mim se ka kuma mali e jatiga jamana de kabni lawalela ni dunam fo fenna na ambu bismillah de donc an be anyini jamana don bela jelen fe anga continuer ko saria batu mali nyamako ye décision minta o ye ninde ka fo dron ka fo aw ti se ka sigi jamana kono ka fo aw be continuer ka jamana nyamako lagosi ka fo aw to jamana nyamako lado anka hakili to anyara la anka hakili sigi sisa amago be minna mali kono jamana den ku bolo di nyogoma ambe ka ke kele ni ko sugu wulanka jamana ka ambe de ka anka famia ka fo ni jamana tambolo ankara politicien yo ankara fengo fo ambe fanga nyini nawo pour que anga fanga nyini fo jamana de ka ke
donc jamana ɲɛmɔgɔw gouvernement ani jamanadenw bɛɛ lajɛlen an ka hakilinata ye de ka lakana ni sabati ka sɔrɔ siraw yiriwa k'a kɛ Mali danbe o ka se ka sabati donc an b'a ɲini jamanaden bɛɛ lajɛlen fɛ an ka continuer k'an bolo di ɲɔgɔn ma an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ walasa an ka se ka bɔ a kɔnɔ kow ka sigi u nɔ na et puis teriya ni balimaya min b'an ni jamana minnu b'an da fɛ an n'u ka continuer ka kala ɲɔgɔn na o cogo la donc an b'o de ci ɲini k'a lase jamana ɲɛmɔgɔ tɔgɔ la ani gouvernement ɲɛmɔgɔ tɔgɔ la jamanaden bɛɛ lajɛlen ma Faransi ni Mali an ka fɛn caman bɛ ɲɔgɔn na kɔrɔlen Faransi y'u ka sɔrɔdasiw bila ka na 2012 o y'a sɔrɔ jamana bɛ bolo la k'an ka jamana libéré u ka mɔgɔ caman tora o kɛlɛ la donc an bɛ continuer ka dugawu t'aw ye ka barika da u ye o la an ye min fana fɔ o la chaque fois n'o fana kuma wulila an bɛ kunna da sani Faransi fana ka na anw dɛmɛ an y'a jira k'a fɔ anw ka ancien combattants n'aw hakili b'a la dɔw bɔra Sénégal dɔw bɔra Mali la dɔw bɔra Benin dɔw bɔra hali Côte d'Ivoire ninnu olu de fana taara ka Faransi ni tubabu jamana caman bɔ bolo la bi an ni Faransi bɛ da min na an ye fɛn kelen min fɔ dɔrɔn ko n'an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ fɛ baara ka kɛ bonya na bonya na aw ka Mali niyɔrɔ bila aw k'a dɔn n'aw ni Maliyɛnw bɛ baara la aw ni mɔgɔw bɛ baara la minnu fana ka danbe b'u la bon n'o dɔnna n'an bɛ baara fana kɛ k'a kɛ hali sɔrɔsiya sira fɛ an ko n'aw nana anw dɛmɛ de f'aw ka dɛmɛ latɛmɛ anw bɛ fɛ a ka tɛmɛ sira min fɛ de min anw bolo o bɛ laban donc aw ka sɔrɔdasiw nana u bɛ k'an dɛmɛ an bɛɛ ye sisan nɔ depuis san 8 jamana bɛ gɛlɛya kɔnɔ lakanani tɛ ka masɔrɔ problème bɛ ka bonya de a daminɛ tun ye terroriste ye après kana siyakɛlaw don o kɔnɔ après kɛlɛ tun bɛ kɔrɔnyan fan de fɛ après a nana camancɛ la sisan nɔ a bɛ fan bɛɛ a tɛ hali Mali yɛrɛ dɔ kɔnɔ a b'an ka dafɛ jamana ninnu bɛɛ la mɔgɔw hakili ma sigi donc an ko san 8 o ko tɛmɛnen kɔfɛ Mali jamanadenw ani hali an ka dafɛ jamanaw bɛɛ de wulilen don k'a fɔ ko kɛlɛ bɛ ka kɛ mɔgɔw bɛ ka sa joli bɛ ka bɔn k'o lajɔ donc n'o bɛ lajɔ f'an ka fanga di an ka sɔrɔdasiw de ma fɔlɔ ka minɛn d'olu ma olu ka se ka baara kɛ cogo min parce que san 8 an ye minnu essayer n'an ka minnu nana an dɛmɛ bon peut-être u kelen nɔ tɛ mais a ko kɔni a ma bɔ an jimi sira fɛ parce que lakanani kan ka na cogo min a ma na o cogo la peut-être que hali anw yɛrɛ gouvernement an ma an jɔyɔrɔ fa tɛmɛnen na mais bi an bɛ fɛ k'a lajɛ ka kow sigi pour que ka se k'o falen donc an y'o de fɔ an teri ninnu ye n'aw bɛ dɛmɛ kɛ il faut que aw ka dɛmɛ ni aw ka n'a lajɛ de aw ta bɛ fara anw ta kan cogo di an bɛ se ka yɛlɛma jumɛn don an ka baara kɛcogo la pour que an ka jamanadenw ka lakana u ka nimisi wase donc o y'o fɔ an ye je crois que an b'o de kuma na an y'a jira Faransi fana na aw ka dɛmɛ a ka ɲi mais problème ni a sera yɔrɔ min na an bɛ fɛ fana ka mɔgɔ wɛrɛw fana ka na ka dɛmɛ kɛ o de la Russie ko kuma fɔra k'a fɔ ko bon Russie fana depuis lawale la olu ye Mali ka partenaire ye an n'olu ye baara kɛ u y'an dɛmɛ donc k'an bɛ taa olu fana wele u k'an dɛmɛ baara la o bɛ kɛ wagati min o y'a sɔrɔ tubabuw yɛrɛ y'a jira ko bon olu nord ni u ka opération bɛ Barkhane k'olu bɛ taa bon n'u bɛ taa kɔni fo Mali fana ka fɛɛrɛ tigɛ pour que an ka se k'an yɛrɛ lakana donc Russiw ka nali fɔrɔ de kɔnɔ an kɔni bolo Mali depuis wagati kɔrɔw la an y'a jira k'a fɔ anw kɔni ka jamana an bɛ se ka baara kɛ ni bɛɛ ye an bɛ Chinois fɛ an bɛ se ka baara kɛ ni Américains ye an bɛ baara kɛ ni tubabuw ye an bɛ baara kɛ ni bɛɛ lajɛlen an b'a ɲini mɔgɔ o mɔgɔ bɛ se k'an dɛmɛ k'an bɔ nin dingɛ in kɔnɔ olu kana an k'an bolo di ɲɔgɔn ma mais ni jamana kelen de ko bon ne de ta ye Mali ye parce que Mali ye malidenw dɔrɔn de ta ye malidenw de bɛ se k'a fɔ u bɛ fɛ k'o ka tɛmɛ u jimi sira fɛ cogo min a bɛ k'o cogo la mais jamana si tɛ se k'i to kɛnɛ ma k'a fɔ ko Mali aw ni Rusiw tɛ se ka baara kɛ ou bien aw ni Turkiw tɛ se ka baara kɛ ou bien aw ni Chinois tɛ se ka baara kɛ a bɛ fɔ de ma ko souveraineté o ye i yɛrɛ de bɛ se k'o décision ta mɔgɔ wɛrɛ tɛ se k'o ta donc an y'a ɲini jamana tɔw fɛ u k'an bonya u y'an dɛmɛ an b'u waleɲuman dɔn a la an tɛ fɛ ka mɔgɔ gɛn mais Mali ye malidenw dɔrɔn de ta ye tɔw ta bɛ se ka kɛ dɛmɛ de ye mais dɛmɛ fana tɛ se ka sɔrɔ ni bonya t'a la donc fo an ka danbe ka to a nɔ na aw k'an bonya fantanya fana kɔrɔ tɛ i bɛ fɛn bɛɛ muɲu donc o de y'a ni Faransi ka kuma ye sisan k'a fɔ
bon an ka kow lata nin sira fɛ donc aw bɛ na de aw n'anw ka kuma aw n'anw tɛ kuma aw bɛ taa kuma mɔgɔ wɛrɛw fɛ k'olu wuli an kama an ko faransi ma n'aw bɛ fɛ ka teriya kɛnɛ f'aw ka na de aw n'anw de ka sigi an ka kuma mais n'aw ko ko jamana ɲɛmɔgɔ tɛ jamana kɔnɔ aw t'a dɔn aw bɛ kuma mɔgɔ min fɛ aw bɛ ka jamana wɛrɛw lawuli pour que bɛɛ ka taa ka Mali kɛlɛ ko k'a fɔ ko coup d'état kɛra yan nɔ bon fo ninnu ka wuli bon hali ni coup d'état ni fɛn ninnu kɛra o ko ninnu bɛ se ka na histoire kɔnɔ quoi mais an b'a lajɛ de ka maliyɛnw dɛmɛ u ka kuma u yɛrɛ ka se ka solution sɔrɔ a la u bɛ bɔ da min fɛ u k'u bolo di ɲɔgɔn ma k'o sɔrɔ mais ni an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ solution tɛ se ka bɔ kɛnɛma o fo an teriw n'an balimaw u k'o de faamuya